Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening for everyone that is watching out there. My name is Ferry, your new host for today. And And I'm Amel, your new host for today. okay, and here we have Ka. Hi, I'm Anissa Nadia Sakifa, but I'm prefer to call me Chu. And I'm Zaldia Defia, but sometimes everyone call me Fia. And everyone, welcome to PhD time. Okay, so good afternoon since it's 15:15. Okay, so Afternoon, Ferry. good afternoon. And okay, since maybe we are all new here, I would like you guys to introduce yourself again. So how should I call you guys? Nichu. And I'm Nicho, Kak Fia. Nicho, and Kak Fia. Fia, Kak Fia. Okay, so Kak Nicho and Kak Fia, welcome to today's podcast. This is PhD Time, a new segment from ELS. We are going to talk about day-to-day stuff, about the things that a student in University of Mulawar do. And Okay. I heard that you guys usually hang out a lot. Yeah, on your daily life. Okay. Your story, of course. Here, I got Amel also as my Yes. co-host. Hi, Amel. Okay, here, Amel and I Mhm. heard a lot from you guys. Okay, Yeah. we have seen a Really? lot from you guys' Cool story. kids, cool kids. Yeah, cool kids, cool kids. No, too much. Those who hang out a lot, yeah, Yes. those hang out a lot. Okay, Okay. okay, you guys. Since I see a lot, okay, a lot of hangout place that you guys goes to, yeah. Okay. Okay. Not really. Actually, yeah. Okay, I would like to know. I would like to ask a few things about like how did you guys find this place? Like, would you like guys to explain or tell a story about why do you guys hang out a lot and how did you guys find this place? Okay, you first. For me, I actually see a new place or new restaurant currently because I currently go to cafe or resto itu aku taunya tuh liatnya pasti dari TikTok from Okay. social media or uh, the really common things tuh biasanya ini kan lagi rame food vlogger kayak Food gitu. vlogger, Okay. yeah. Terus dari SG-SG orang, even kita nggak cari tahu pun pasti ada kan. Lewat ya, FYP gitu ya. Yes, of Gimana course. nih Amel? Ya, bener banget. Biasanya sering lewat kayak kita sering lihat Mas Dap, Mas Iya, Dap. Mas Yo, yo, Yoyo. Ya kan? Mas Dep masuk lagi nih. What about you, Pia? For me personally, I'm not that outgoing person for this kind of thing. So I'm I would say that I'm lucky to have friends like Nechu because so because she told me a lot about these cool things and cool cafe in Samarinda. And yeah, that's how I know about this Bestie cool Amel ya? place. Iya, Bestie. bestie banget ya, Bestie ya. banget. So yeah, it's like you said, yeah, Amel here is also quite popular for this. Yeah. That's why she is my co-host for today. Okay, Amel, how about you talk about some kind of place that? Why did you go to this place and I'll just tell a story. Kayaknya kalau pergi ke tempat-tempat kayak gitu bukan soal tempatnya sih, kayak lebih ke orangnya. Kita perginya bareng siapa, Iya sih. kita perginya bareng Yes. siapa, terus ngobrolin apa aja. Bukan soal tempatnya. Jadi tempatnya di mana aja itu sebenarnya Setuju. seru-seru aja kalau Totally misalnya agree with Amel. Yes, orangnya yes. seru-seru gitu sih Hmm. paling. Jadi emang orang-orangnya ya biasa. Ya, Who you hang out with? Who you ya, hang out who with. I hang out Oke. with. Tapi gimana sih dari kampus kan sibuk banget ya, apalagi yang udah semester-semester Wah, atas. Aduh, tugas-tugasnya. Jangan bobo Nah, semester. okay, since okay, for the viewers that haven't know yet, we are actually from quite a new semester. I'm a sophomore, same as Amel, Yes. and these guys are our seniors. Yeah. And yeah, so tugas-tugas kami merasa berat ya sudah apalagi kakak-kakak senior Yes, ini. benar. But I would like to ask a few things like, First, how did you guys find the time to hang out?
Um, you For me, so in this seventh semester, hey baby, sorry, sixth semester ya. Sixth semester. Jadi kalau untuk aku sendiri itu lebih termotivasi untuk ngerjain tugas-tugas aku di kafe-kafe. Jadi Cafe. kayak Ya. work from cafe Work gitu. from cafe, yeah. So I think it is more productive for me to go out and meet new people and just do a couple things outside my room. You know what I'm saying? Like meeting. Social Yeah, interaction, yeah, yeah. yeah. Social. Yeah, I'm actually an introvert, but I really like to know other people. Ah. Yeah, That's good. That's good Yeah. personality, yeah. yeah, Even though you're introverted, even though Yeah. Fia here is it seem like introvert, but they like to hang out, they like to Yeah, socialize with like, other people. it's really That's a good good to having your time alone too, thing. Yeah, outside to your have a house. personal Yeah, time. yeah, me time. You know what I'm Yeah. saying? Yeah, Okay, that's it. but since you hang out a lot, since you Mhm. like to work from cafe, like, do you have ever mungkin memikirkan ya Mhm. option to be a food vlogger maybe or Oh, yeah. like to be active more on social media, make it as a career gitu. Ya, ada nggak sih? Since daripada Ada nggak like sih Kak? How about you? Eh, sempat kepikiran, cuman kayak I think I'm not really good because lagi rame kan kayak Yeah. pertanggungjawabannya itu besar banget Oh, untuk iya. nge-review sesuatu. So I think enggak dulu deh untuk jadi food vlogger. Tapi pernah kepikiran untuk jadi Pernah. influencer gitu? Lagi merintis ya. I'm not. I don't even think about that. Tapi nih Kak, kan masalah soal food vlogger, tanggung jawab semua ini kan akhir-akhir ini up lagi. Boleh minta nggak tuh kira-kira menurut kalian kenapa sih bisa up? Like, what is your thought about this? How about you, Via? In my perspective, we can say that everything itu punya pertanggungjawaban. As simple kayak terus itu tuh menjadi bahaya banget di zaman sekarang karena kita bisa nyakitin orang, bisa ngancurin orang tuh touchless. Jadi we can say in this digital era tuh sangat berpengaruh sosial media. Jadi yang bilang sosial media itu nggak berpengaruh itu sangat sih. Amel, what do you think about apalagi dengan topik-topik this last hot topic, topik-topik about how do you say it? Ya, kalau misalnya if you want to say bad things or if you want to critic other people, you should critic it like one to one. Yes. You should Yeah. critic it personally, not on social media. Yeah. Okay. So what do you think about this? Do you agree or do you have any other mind? Buat Via, kalau kita ambil contoh kasus yang paling baru, kayak Cimehong, Yeah. you know what I'm saying? Kayak I think dari dua belah pihak itu sih yang harus bukan cuma dari reviewernya, tapi how we react to the reviewer, the professionality. And ini juga dari how to respond. Nah, Cimehong nggak bisa respon itu dengan baik, dia anti kritik dan itu pelajarannya bukan menyalahin Cimehong, tapi kita take a lessons lah kayak jangan jadi anti kritik gitu. Itu sih harusnya yang dilihat. Jangan malah menggoreng kayak Cimehong. Iya, benar. Kalian Dengan menggiring opini ya, bener betul. banget. Apalagi sosial media supaya Hancur deh. big. Dan buat yang nge-review juga, itu yang kayak tadi dibilang sama Nicul, kalau misalnya not that professional, I think nggak usah terlalu banyak komen yang spesifik, karena ya gitu bisa ngehancurin bisnis atau hubungan kita sama Especially in social media right now, people like to only perceive the information without really mengecek ulang. Yes. So hoax it is very sangat umum ya. Very common to have a lot of hoax and then a lot of fake news. Yeah, it is very common. So especially why this thing comes up or why is it become a trend, become viral because sebenarnya info-info ini nih
bagus kalau Mhm. misalnya bisa sebagai bahan kritik, sebagai Iya. hal-hal yang membangun. Tapi masalahnya, some of it they just use this bad thing, they give this bad critic just for views, ya. Yeah. For viral, Yeah, right? for No, fire. even for money kan. Yeah, even for money. The case-nya Yeah, ada yang Oh, Tit, beep ya. Tit. Ya, ada brand biru. Iya, itulah. Brand biru ya yang akhir-akhir ini viral ternyata they are asking for money, for Yes. fee, ya. Yeah. Okay, this is my hot topic, ya. This is my hot take. Oh my god. Okay, this is my hot take about hanging out. Okay. Okay. Me personally thinks that hanging out is just like a waste of money, in my opinion. Okay? Yes, In my very. opinion, because I find learning from home Mm-mm. and just like having a personal time, quality time is far more superior than hanging out in cafe, or even if you like want to hang out, do group project in cafe. I think it's just we're going to hang out, like having fun rather than doing the work. Okay. But you guys who actually enjoy working in cafe and like studying there and just hanging out, what do you guys think? I think karena kita tuh punya background yang berbeda-beda, as Pari lebih suka belajar di rumah, Correct. and orang-orang itu cari suasana tuh bener-bener ngaruh ke motivasi mereka belajar. Jadi kalau mungkin kita itu wasting or feel superior atau Looks like. looks like itu kind of ngasih makan story mungkin kayak cuma hangout doang. Tapi actually kita kayak mau ngebakar laptop di situ kayak. Tapi apa sih selesainya? Buat motivasi juga Iya, ya, for ternyata your kayak, own motivation. because kalau kita ngerjain in library kan kayak orang umum lagi kayak kerjain di rumah ya nggak semua rumah tuh enak, itu dia. Jadi kita tuh nyari suasananya sih. Kalau dari perspektifku, kalau Pia sama. 11-12 sih. Jadi kayak good environment itu bisa ngebantu motivasi aku buat nyelesain tugas. Apalagi kata Ferry tadi, kita udah semester atas dan itu kayak agak susah ya untuk di rumah terus. Kalian aja kan bilang tadi kayak udah mulai gelagapan. Jadi apalagi personally menurutku nongkrong itu wajib karena aku menyempatkan nongkrong dalam satu hari itu biasanya pasti ada tiap hari, literally tiap hari. Jadi karena aku pagi nggak usah kuliah deh, kayak I work 9 to 5. Jadi after that aku pasti harus nongkrong. Nongkrong itu nggak really nongkrong, kayak refreshing ya. Yes, pasti ada 1 hour aku ngerjain sesuatu. Jadi setelah itu baru aku bisa bener-bener yang kayak nongkrong talk kayak gini, baru ada waktu setelah itu. Jadi gitu sih. So sebenarnya yang kita lihat di story, yang kita lihat di sosial media juga sebenarnya it's the good part. Cuma kita lihat yang enak-enaknya aja. Okay, so this actually open up a lot in my mind, ya. Open up a lot of perspective. Jangan tersinggung nih. No offense for you guys that like to hang out, okay? It's just we are just sharing our thought, okay? Okay. Ngomong-ngomong soal suasana, Kak. Do you guys have any recommendations kayak kafe yang suasananya nyaman banget untuk belajar, apalagi untuk kita-kita? Karena jujur aku juga suka belajar di kafe-kafe. Jadi karena aku belajar di kafe sama Pia ya. Jadi kita kayaknya pasti sama dong. Harusnya 11-12 ya kesukaan kita. Mungkin dari yang paling dekat aja deh. Oke. Apa tuh? Jeng. Itu pertama nih adalah Editor. Brusto. Ya, jadi Tau nggak Brusto? Tahu nggak di mana? Itu kafe super dingin banget. Iya. Dan kita dari semester 2 apa 3. Dan kita udah duduk di situ yang kayak kok ownernya hafal sama aku. Kalau ownernya datang kayak kok aja. Terus yang kayak kenapa harus Brusto? Karena dingin banget ya. Terus
Ya, Wifi-nya oke. Oke, wifi-nya lumayan kencang sih, kencang. Kencang. Bisa war tiket, by the way. War tiket Tulus di situ kemarin. Terus, Ada sentimental value-nya. Kita buka ISMA di situ. oh iya, kita buka pengumuman ISMA di situ. Dan ketolak semua. Gak apa-apa. Jadi ya, ya Dusto karena dingin, wifi-nya kenceng, dan ambience-nya enak banget. Betul. Dekat dari Unmu. Buat kalian yang baru masuk Unmul ya, Brusto Iya. tuh. Iya. Recommended, Tapi guys. untuk harga ya itulah. Iya, dia agak mehong ya. Ya, kenceng tapi Rawan inflasi. rawan di sana agak inflasi memang. Iya, tapi one thing yang aku suka dari Brewster itu juga minumannya tuh enak banget, kayak not just the Iya, ambience, tapi emang quality-nya itu bagus banget Cocok sih. ya, Iya, sesuai cocok. harga. Emang Iya, jual sesuai. minuman sih sama ambience. Betul, betul, betul. Oke, yang kedua nih Kak, Kamu apa? aku Iya, kamu. Aku dulu. Sama. Ini harus yang untuk belajar enggak? Enggak Iya juga. dong, Untuk ya, hangout santai-santai. juga Our boleh. favorite aja. Iya, our favorite. Mau sambil Oke, ngasap oke, juga oke. boleh. Waduh. Tit. Jadi kalau aku personally aku suka banget. Ini kayak di Samarinda tuh banyak ya wannabe kayak mau bikin kayak tempat serupa cuman kayak selalu gagal. Iya, Kamu tahu? banyak aku. Enggak, ini yang kedua. Jadi kalau kalian tahu itu ada agak jauh sih dari sini dan dari mana-mana tuh agak jauh di Kalijaga. Kalijaga itu menurut aku personally kayak mereka tuh ini ya stable untuk ngebangun citra Jawa di tempat sana. Terus kayak Citra Jawa. citra Jawa Peri. Terus kayak enggak mahal juga. Terus di sana tuh kayak jadi aja gitu suasana ambience Jawanya. Kayak mungkin Jawa ya Kalijaga Jawa kan ya? Jawa dong. Iya, terus tempatnya tuh outdoor tapi adem gitu. Adem. Adem. Beneran kayak banyak kan tempat-tempat outdoor tuh masih gersang, tapi Kalijaga itu adem banget. Terus aku nggak tahu kenapa kalau mau ke Kalijaga tuh refleks pakai batik. Aku nggak tahu kenapa aku berkain setiap ke Kalijaga. Soalnya aku baru sekali sih ke sana Nah. sama Nicu juga. Nicu Iya. yang kenalin. Ada waktu itu. Oh, iya guys. Terus di situ tuh emang ambience-nya kenapa bisa dibilang jauh banget, banyak dekorasinya itu kayak ukiran-ukiran yang Indonesia banget. Oh, Iya, jadi Ferry harus coba kan? Ferry harus coba. Nanti kita nongkrong ya, Ferry. siap. Nanti aku ikut ya. Kayak Indonesia banget sih dalamnya. Gitu sih. Bagus banget. Dari Amel nih. Amel kan artis Amel kan Unmul ya. artis. Artis Unmul. Kalau aku sendiri, aku biasanya. Keren banget, Mel. Unico. Jadi itu tempatnya bagus banget kalau untuk belajar atau Deg-degan. mungkin kerja kelompok Deg-degan. karena harganya affordable. Kalian bisa beli brownies, terus dapat ice cream. Brownies sama ice cream harganya cuma 10.000 dan itu yang ngebuat Unico rame. Unico. Yes. Oh, 10.000. Iya. Jadi kayak brownies with the ice cream on top cuma 10.000. 10.000. Terus dia di gempuran kafe yang mahal-mahal ini, Iya. dia cuma bikin harga es teh tuh 5.000. Yes. Kamu bisa nongkrong di situ 5.000. Iya, dan itu rame banget dan tempatnya juga comfortable banget. Iya. Dan ada di Habis selesai Juanda. podcast ini aku ke Unico ya. Dan ada tempatnya di Juanda. Jadi dekat juga kalau dari kampus. So, Bener. it's very recommended for you guys. Selain itu, Terus apa lagi? ini really hangout ya, bukan yang kayak bukan buat belajar, bukan really hangout yang lagi rame adalah Kopi 5. Oh. Kalau kalian itu Ferry kayaknya di situ demam sih. Iya, Aku percaya Ferry demam di sana. Jangan pernah kalau ada ajakan Kopi 5 jangan ya. Kamu kalau di parkiran terus putar balik. Tapi kayaknya langsung kayak Iya. Kamu harus lihat. Di sana konsepnya nggak di tempat Fer, dia ramai. iya dia outdoor. Terus kalau mau dapat bangku itu harus war. Dan dia cuma ngeluarin bangku di jam 9 malam. Iya. Terus antri. Oke. But the price is only 15.50. 15. All item. Oh. Oke. Oh, wow. 15. Oke. Itu tempat we call it Skena sekarang. Skena. Yeah. You Aku- find a lot of people there with Yeah. So another perspective is you go to the cafe to show off your outfit. outfit. Alright. Dan semua bentuk orang Samarinda di sana. yes.
Agree. So Yes. okay, maybe I will take you guys' advice. Maybe I will go to Bristol, I will go to Uniqlo Yeah, and Uniqlo. Kopi Lima. And one place that I am very interested in is the new Citra Niaga. Okay. It's the Wah, new Citra. I heard that they open up a new cafe, a lot of hangout place, yeah. and I would love to. Have you guys go there? Yes, Kopi Lima is in Citra Oh, it's Niaga, in bro. there. Oh wow. Okay. Yeah. Name. Okay. Yeah. I will maybe I will try to go there. Yeah, Yes. yeah. I You will try. should. Today. Today, okay, I will try to go war, yeah? Yeah. War for the bangku. Okay, Amel, do you have any more question? Um, biasanya nih Kak, kalau Mhm. misalnya hangout gitu, Ya. pernah nggak sih pas pulang kayak ngerasa, ih aku tadi buang-buang waktu nggak sih? Harusnya aku bisa lebih more produktif di rumah. Kenapa aku harus hangout gitu? Kalau aku Pernah nggak sih kayak gitu? for me Kepikiran? kayak udah misalnya kita nongkrong nih, terus emang niatnya mau ngerjain tugas, Aha. tapi malah nggak kekerjain. Iya. Dan aku udah keluar kayak hampir 50.000 lebih. Dan aku yang kayak dasar beban keluarga kayak dia Tugasnya nggak iya selesai. tugasnya selesai. Kalau skripsi emang nggak selesai kan? Iya tugas kayak Yang pendek gitu. Iya, wasting banget. Terus aku ingat orang tuaku. Ya Allah, kayak kenapa Kayak sih nggak aku perlu begini? Iya. Iya. Kalau kamu gitu nggak? Aku Ingat adikmu? iya jujur. Kalau aku karena aku orangnya quality time sama keluarga banget. Oh, Aha. Jadi okay. sometimes pas aku lagi nongkrong itu aku ketinggalan event keluarga aku. Jadi aku kayak Oh. no kayak jadi that's what makes me sad sometimes ya. Okay. Tapi alasan lainnya sama sih kayak tugasnya nggak selesai. Iya kan, harusnya Iya. selesai dengan harga 50.000. Iya. It's a deep question, yeah, Amel, yeah. It's a deep question. Okay. Okay, so that's a lot of hangout place, yeah. About what we regret juga. And how about you guys? Since you have asked a lot of questions to you guys, do you guys have any question to ask? Okay. From a senior to a junior, yeah. Okay. Because I really notice kalian bilang kalau kalian tuh udah mulai gelagapan sama tugas. Iya. Nah, terus Ferry kan gak suka nongkrong. Terus kamu tuh Betul. gimana? How to handle it? Kayak mungkin banyak ya, karena kamu kan rajin. Kamu adalah orang rajin. Kita mungkin Iya, gimana cara kamu ngerjain itu tanpa mencari motivasi? Ngeri nggak ya? Kayak kamu tuh pasti selesai dong. Oke, Kamu kan ya. pintar ya. Terus Enggak gimana? lah, How enggak to? lah. Gini ya. I find it quite an honor for me to study in Universitas Mula Warman, and I know that I am taking like quite a place ya in universitas, and banyak orang yang mau berada di posisi aku. A lot of people want to be in my position, and I just want to make the most of it for us living in Kalimantan. We are being viewed as terbelakang by people in Java and all. Okay? And the least that I can do is just finish my work, finish my study as best as I can. So I will do it tired, I will do it unmotivated, but I will just do it anyway. So yeah, that's the thing that keep me going. Thank you. Teman-teman yang masuk Unmul, jangan capek dengerin Ferry. Jangan kalian yang masuk kalian anggap ya, you guys that think your university is not good enough, your university is mediocre, you still can do your best, you still can try your best, be the one that make a change, be the one that make the change. Yes. Yes. Trust me, God's plan. God's plan. Just plan. Wait. Putar lagi lagunya. Okay. Any more? Maybe for Amel. And for Amel, karena kamu seleb ya. Seleb ya. Seleb guys. Maksudnya kamu seberapa bangga sih masuk Unmul? Kalau Ferry kan tadi caranya begitu. Kalau kamu dengan cara apa? Kalau aku sejujurnya bukan seleb ya mungkin karena aku suka bersosialisasi dan aku suka banget ngobrol sama teman-teman baru, banyak teman, mungkin gitu ya. Kalau misalnya di Unmul, aku jujur very grateful karena bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu teman-teman baru, Koneksi baru. Seru banget sih. Bener. Jadi sebenarnya Unmul ini sangat seru ya kalau dijalani. Iya. Awalnya kayak ya Samarinda Iya lagi. ternyata
Enggak guys, banyak sekali kegiatan di Unmul ini sebenarnya kalau misalnya kalian nyari. Kalian bisa jadi apapun. Kalian mau jadi podcaster, kalian mau jadi Nah, podcast kayak kita Iya, nih contoh bisa. ini adalah contohnya. masuk Unmul seru, mana kepikiran kita jadi mau nyiapin kan? ini. Ya kan? So it's honor for me bisa jadi salah satu mahasiswi di Unmul. Sebenarnya that's how you nyusun kamu mau jadi apa di Unmul kan? Iya. So be grateful ya guys ya. Yeah, bersyukur. Bersyukur. Okay. Yeah. So interesting topic ya. Okay, Interesting, very okay. interesting. Okay, but since we are talking about hanging out, talking about hanging out, campus life, since inflation and with all this economic stuff, okay, there's been a trend about frugal living. Yes. Yeah, there's been a trend about frugal living. How does this trend, as you guys who are very active in social media, affect you guys, like your day-to-day activities? Like, do you guys hang out less with this frugal living trend, or actually you don't really care because you just you do you know? Okay, I think frugal living is not really affect me because itu nggak membuat keinginan nongkrongku berkurang. Aku mencari jalan lain. Gimana caranya? We have to money, tapi kita suka nongkrong, tapi kita harus tetap punya uang. That's why I work. So dari work itu kita nggak cuma frugal living, tapi kita bisa nge-investment duit kita juga sendiri. Terus kayak manage it better, kayak misalnya ini untuk nongkrong itu tetap ada, bukan berkurang, tapi mungkin malah bertambah. Yang satu lagi buat investment. Terus jadi frugal living itu kan what I see on social media tuh parah banget, yang kayak memilih suatu hal tuh yang paling ada. Aku melihat frugal living tuh yang benar-benar kayak menyusahin, iya ekstrim banget, yang kayak milih makanan expired kayak gitu-gitu. Aku pernah lihat kayak gitu, dan dia benar-benar cerita itu di Twitter, kayak dia tuh sefrugal gitu karena untuk menyisihkan uangnya itu. Jadi menurutku dengan keadaan kayak gini, kalau misalnya karena aku lumayan konsumtif dan itu nggak baik ya guys. Jadi aku mengatasi itu dengan aku kerja. Jadi frugal living tuh sebenarnya bagus, cuman jangan menyakiti diri sendiri. So it's not really affect me kalau dari aku. So, do you think like this is also an investment for you guys, what to hang out? So, not just for having fun, but it is also to ease our mental health. Yes. To distract our mind from. Actually, it's the most important thing. The most important thing. But How about Kafia? For me personally, mirip-mirip sama Nicu. Cuman menurut aku frugal living itu emang save money ya sebenarnya. Tapi kalau you do too hard to yourself gitu, sebenarnya nggak baik juga ya teman-teman. Kayak bisa jadi kalian sakit dan lain-lain. Apalagi untuk teman-teman kuliah kan ada yang ngekos. Jadi menurut aku sih, aku nggak begitu setuju dengan frugal living ya. Aku sama sih kayak Nicu tadi. Gitu. So that's perspective, it's opinion juga. So frugal living actually like have its own pros and cons. So actually hanging out itself, it depends on the person, depend on your need also. Okay. We have talked about a lot of things, mainly about hanging out and also how to work your time. Okay. But how about you guys give your advice, for us as a junior and as those yang baru mau masuk kuliah, maybe kalian bisa kasih saran-saran begitu. Actually, I'm not a Mario Teguh or something, so my advice is not really bagus dong, of course. Kalau untuk adik-adik nih, aku melihat kalian tuh potentially banget, kayak bukan mahasiswa yang pemalas, yang kayak gimana-gimana. So my advice for you is lebih explore diri aja. Aku yakin kalian pasti nanti di semester atas tuh kayak jadi orang yang gokil deh. Walaupun Amin. dan pasti aku yakin kalian juga
bisa survive tugas-tugas yang aneh-aneh itu. Nah, Nggak aneh, pasti yang kayak Iya. kenapa sih tugasnya begini kayak gitu. Itu diterima aja ya guys, karena Siap. iya gimana kalau diterima? Kalau nggak diterima deh. Ya semangat, tetap semangat karena kalian keren. Aku jujur emang kalian keren. Terus untuk Makasih, teman-teman Kakak Kak. teman-teman yang baru masuk kuliah, kan baru mau masuk kuliah nih, nggak tahu ya ditolak, diterima, mau jadi apa. Kalau ditolak itu biasa ya guys, gagal itu biasa. Karena aku ditolak 4 univ di Iya. Jawa, jadi biasa aja. Terus juga kalau masuk Unmul harus tetap semangat, ya kan Mel? Good Jangan luck Fer. juga karena Iya. tanggal 18 pengumuman SNBP. Iya, sumpah. Iya kan? Good luck, Jadi guys. Unmul itu keren. Nih. Iya. Coba Kak Via. Dari any aku buat advice? yang udah kuliah di Unmul kayak Ferry dan Amel ya, itu kayak yang tadi Amel bilang, perbanyak koneksi kali. Karena di Unmul ini banyak orang-orang yang kita nggak tahu Hidden ternyata gem, orang-orang hidden iya, gem. hidden gem yang kayak ternyata dia ini Low-key orangnya low-key. Iya kan, kayak di sini deh diam-diam DJ gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang kita sebenarnya nggak tahu dia Iya. itu gimana dan apa kelebihannya itu. Bersosialisasi aja guys. Ya bersosialisasi Karena aja. aku personally ngerasain kalau misalnya kita punya banyak koneksi itu semuanya akan jadi lebih mudah. Iya. Apalagi bener kita banget. kuliah kayak gini itu Setuju. akan sangat-sangat lebih mudah kalau misalnya kita punya banyak koneksi. Especially in FEB ya. FEB ini kan individualis banget ya, bukan anak-anak kelas. Kayak di FISIP kan Iya. jadi kelas tuh ada koneksinya di Iya, kelas. betul. Iya. Jadi kita kayak, ih kamu aja aku nggak kenal sama gunung kayak gimana. Ya itulah kenapa kita harus berorganisasi. Contohnya di ILS. Ya, link down below. Iya, jangan pernah takut juga kalau misalnya mau mulai ngobrol sama orang atau mau Iya. apapun Dan itu. menurut aku kelebihan FEB yang dengan kelasnya yang berubah-berubah itu guys adalah kita bisa berteman dengan orang baru. Iya, Kayak benar. gitu kan. Temenin aja semua orang. Iya. KBI ya. Wah susah karena apa? Maksudnya KBI satu kelasnya Iya, guys. kan kelas Bukan guys. jangan temenan sama KBI ya. KBI bagus kok. KBI. KBI BD bagus kan? Dan one more deh untuk yang baru mau masuk sama yang kalian juga. Soal motivasi ya. Selalu cari deh motivasi kalian itu jangan sampai nyerah, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak cuma karena capek kuliah atau ada masalah. Intinya dekatkan diri dengan Tuhan. Wih. Dan Insya Allah. selalu temui teman-teman yang Ramadan. positif. Iya, bener banget. Jangan lingkari diri kalian dengan yang negatif. Benar, karena ya memang banyak orang yang hampir nyerah gitu loh di Unmul kayak capek banget. Gimana? Jangan nyerah. Penuhi lingkungan kalian dengan orang-orang yang bikin semangat juga ya. Environment Positive matter. vibes. Karena you are who you hang out with. Yes. That's it, guys. 50-60. Guys. Jadi kalian harus bisa aware sama siapa aja kalian berteman. Jangan takut kan ini. Iya. Jangan menutup diri juga guys. Kalau kata kita berdua YOLO. Yuk, tadi kita gopat di Unmul itu apa? Paling dimarahin sih. Oke. Oke Kak, ada kata-kata hari ini? Ada sih dari kita. Iya, ini bio kita tuh kebetulan sama bio Instagram kita. Kita kayak Best friends banget ya. Sebenarnya itu sedentary. Iya kita suka jinx gitu ya. Nggak ngapa-ngapain sama Iya, gitu. masa aku pernah ketemu dia di Brusta gara-gara hotspotnya nyala. Gue lagi makan mie ayam di sebelahnya terus hotspotnya nyambung siapa? Hotspot dia tadi di sekolah. Lucu sih. Oke, kata-kata hari ini. Jadi ada satu. Ini bukan kayak kagem ya teman-teman. Ini lebih motivational. Iya. Jadi ada satu. Cakep. Kebelah. Ada satu quotes yang bilang ini dalam bahasa apa ya Kak? Bahasa Latin. Latin ya. Namanya itu ad moira natusum. Artinya Kita itu dilahirkan untuk tujuan-tujuan yang besar. yes. Jadi untuk teman-teman tuh ya itu tadi jangan takut dan pasti kita tuh lahir tuh ada tujuannya. Walaupun kadang emang mau mati gitu sih. Kadang lost, Iya, tapi believe in yourself. kita lahir tuh pasti ada tujuannya. Itu teman-teman tuh. Ingat ya guys, kita lahir ada tujuannya. Oke. Real. Oke.
Okay, thank you ya kakak-kakak udah datang Yeah, ke sini. welcome. Thank you Terima for kasih inspiring banyak. us ya. Thank you for coming Sorry ya. kalau tidak memotivasi, sumpah. But this is a platform for us Yes. to learn English together, to share our opinion and share our story We also. learn, we grow, We share. But you guys do a really good job. Yeah. Thank you. Okay, for you guys that find this content interesting, that find this content entertaining, you guys can check out in the link below and also in the description for more entertaining and more new content every week, every week. And okay, before we close this, before we close this, uh, in here we have kata-kata penutup ya. Kata penutup. Itu kawan. So, me and Amel, we will say PhD time, Yeah. and you guys will say knowledge and fun, and we will point to the camera all in one. Okay? In one. Okay, let's try it. Let's Okay. try. That's right. Okay, one. PhD time. Knowledge and fun. all All in in one. one.